Hello and welcome to Goa News Now. Well, today we are here to, have some good purchases. There are lots of fish here, so we decided to, show my viewers, how many uh, trawlers have come with the fish load and all that. Just kidding, friends. The today's story is very important topic. I'm going to share two information. One, that would be about the jetty. The most known and sought Kharewada jetty. And information too, which I don't think so even our local fishermen or political leaders are aware. And that's a more shocking news that I will be giving on the second part. Now let's come to the part one. I am here at Kharewada jetty. This is one of the most important jetty which is used by over 220 trawlers. Initially there were more trawlers. एक 300 वयर ट्रॉलर्स आशिल्ले, कितलेशे ओनर आशिल्ले. स्लोली बिकॉज हे जे ट्रॉलर्स आसा हांगा डॅमेज जाता, खुबशे प्रॉब्लम जाता, तेजे खातीर जे ट्रॉलर्स ओनर आहा कमी जायत आहा. सद्या खुबशे कमी ट्रॉलर ओनर उरलेले आसा आनी हे कित्या खातीर ते दाखयता. इशू कितें आहा तेय दाखयता. हेंचे बाबतीन पॉलिटिकल लिडरान कितें उलयलां तेय दाखयता. पण पयलीं तेजे सगळें करचे पयलीं हो एक मनीस आहा, हांवें खुबशे वर्सां जालीं पळयता. कितना साल हो गया खान तुमको इधर? 22 साल हो रहा. 22 ईयर्स ही इज़ वर्किंग हेयर. 22 साल से इधर ही काम कर रहा है. बिल्कुल. जेट्टी जो पहला था और अभी तक कितना डिफरेंस हुआ? पहले से अभी तो इसमें तो 1 रुपये का भी काम नहीं हो रहा. और 3 जगह हमारा टोटल है. अच्छा से अच्छा लकड़ी का बोर्ड सब डैमेज हो रहा है. किधर टूटा है बताओ खान? ये पूरा गएला. ये टूटा है. ये पूरा एंगल गएला है. ये लोखंड का बोर्ड को भी मार लगता है. ओह यस यू कैन सी. ये लोखंड का बोर्ड Go को from मार there लगता है. ये और ये तो लकड़ी का है. See, you can see, I am not taking risk more, but what you can see, this is that what he was trying to talk. This is broken. या तो ये टूटा है, इसके वजह से अभी ये लोखंड का बोर्ड है. हाँ, लोखंड का इसको भी मार लगता है. मार लगता है. और लकड़ी का बोर्ड आया तो बस उसका पूरा फड़ी मिड़ी टूट के जाता है. ऐसा साल भर में कितना लोग का ऐसा बोर्ड को मार लगता है? अभी ये बोर्ड को बना के लाके कम से कम 1-2 महीना नहीं होएगा. देख उसका हालत देख कैसा हुआ है. अरे बाबा, वो सब जो निकला है वो ऐसे ये सब ये लग के लोखंड का ये एंगल लग के. So what you can see my friends, this is the state of jetty. कितना जेट ओनर था इधर पहला? इधर में कम से कम अभी बोला तो अभी नहीं, पहला कम से कम बोला तो 200-250 था. अभी सब लोखंड का बोर्ड आ रहा. और छोटा बोर्ड हमारे लकड़ी का बोर्ड कोई डैमेज हो रहा. अभी वो माइकल का बोर्ड है. हाँ. अभी वो भी बोर्ड बना के लाके अभी कम से कम बोला तो 6 महीना नहीं हुआ है. वो उसका हालत देख. कौन बोलेगा वो 6 महीने का बोर्ड है. लॉस खर करके लोग अभी छोड़ रहे हैं, ये धंधा ही छोड़ रहा है. नहीं तो मैं ये बोलता हूँ जितना उन लोग माल नहीं लाता अपना, ये लकड़ी का वजह से बाद में इन लोग अपना पैसा डाल के बोर्ड बना रहा. लेकिन मच्छी का कुछ नहीं, बोर्ड का डैमेज जाता. बहुत सही बात है. दिस इज व्हाट एक्चुअली इज द प्रॉब्लेम. बेसिकली देर आर लॉट्स मेनी प्रॉब्लेम. तुम्ही जर पळयता हे जेटीर, वो जेटी भाशेन दिसना. आमचे वास्कोचे एकमेव म्हणटा पळय तशें जेटी आसा, पण जेटी भाशेन दिसना. म्हाका दिसता हे सारके म्हणलेले नेग्लेक्टेड जेटी ऑफ वास्को म्हणूं शकता, गोवा म्हणूं शकता. कोण पळयना, कोण आवय बापूय ना. कित्याक हेजो बापूय जो आसा सद्या MP आसा, MP पयलींचे, आतां MP आहे. आनी तांकां दिसना हें सगळें. यू कॅन सी दीस इज द प्रॉब्लेम. वो जो रेलिंग आसा वो फुटलो. हें म्हाका दिसता क्रॅक बी हुआ रेलिंग. अभी गिरने वाला है. 1-2 दिन के अंदर में भी ये टूट के गिरने वाला है. ये भी टूट के गिरने वाला है. है. So this is the problem. Jetty has lots many problem, and I will be telling you another major problem that nobody, maybe no fisherman is aware of. This jetty has lots many problem, and now थोडे दिसांनी म्हाका दिसता हे सीजन काबार जातले. there will be ban on the fishing activities from June 1. आणि तेजे उपरांत एक एक्सपेक्टेशन आशिल्ली की हे जेटीचे कितें रिपेर आसतले. सबंद जेटी जे तुमी पळोवंक शकता. पयर आमचे वास्कोचे MLA दाजी सालकर आनी
आणि हे आमचे हांगाचे GFBO गोवा फिशींग बोट ओनर असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट जोसेफ फिलिप डिसूजा हांगा दोनी आशिल्ले दाजी सलकराक फिशरमॅनान आपयल्ले दाखोवपाक हेंची प्रॉब्लेम हो आनी एक प्रॉब्लेम दाखयता इधर क्या है प्रॉब्लम ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है हाँ, ये भी जाने वाला है पूरा। ये अभी हम लोग खड़ा है, ये भी पोकल है, ये नीचे से पकड़ है हाँ, नीचे से पोकल है। ये भी अभी थोड़े दिन के बाद में और एक कौन सा लोखंड का बोट है हमारा, तो ये ढाम करके नीचे जाएगा भी 100%। तो जेटी जैसा नहीं रहा अभी ये। नहीं, हाँ जेटी टूट गया समझो हाँ, दुख लगता है ना तुम्हारे को दुख तुम्हारा दुख नहीं लगेंगे तो भाई आज मेरा एक बुढ़ी मेरा बीमार है, हाँ। और यहाँ पे मेरे को इतना पाता लोग पेमेंट दे रहा है, उसके भरोसे पे तो मैं अपना घर चला रहा हूँ। मेरे को बोलेगा पठान तू निकल इधर से काम से, और तू निकल बोल तो फिर बाद में मैं बेकार है तो मेरे को कौन देने वाला है। सही बात है खान, बहुत प्रॉब्लम है दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम किसी ने सुना ही नहीं है अभी तक। कितने साल से ये प्रॉब्लम है? एक साल से है या कितने साल से प्रॉब्लम है? ये कम से कम नहीं बोला तो अभी मेरे को 22 साल हो रहा। 22 साल के अंदर में MPT ने आता था करके जाता था, लेकिन ये साल में तो पूरा ये धक्का मेरे को लगता है ये नहीं बनाएगा, ये धक्का नो, इसका चांस ही नहीं है। और वन मोर पर्सन वॉन्ट्स टू शो अस द कंडिशन ऑफ दिस फिशिंग जेटी. आमचे गोंयची एकमेव फिशिंग जेटी जे असले कंडिशनान आसा हो पळोवंक शकता तुमी. हेंच्यांनी एक ये सब पोकल है। फिर से दिखाओ खान, थोड़ा कूद के दिखाओ. फाटले म्हणून बुराक पडटा कितें तुमचे बोट कितें जाता ताके? बुराक पडटा पळय, बुराक पडटा अशें लागून लागून हे पळय. बुराक? हय मग नुकसान खूप आहे आनी खूब लुकसाण पळय, मोडटा हिंगा येयल्यार वारें जाल्यार आनी आपटत अशें 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 करून. अरे देवा. हां वारें वारो आसता तेन्ना तुमकां सारके काळी भरपूर त्रास जाता. नुस्त्या पासून देंवपा मेवना, आयस घालपा मेवना. टोटल हे एक लायनीर कितले बोट लागूंक शकता? थोडे न्हू आतां पळय, थोडे आहा न्हू, इतलेच आहा पळय, 10-12 बोट आहा, व्हडले व्हडले बोट. तुमचे हे स्टिलाचे ना लाकडाचे म्हणून तुमकां आनी त्रास जाता. त्रास जाता हय. हे कित्या खातीर तुमकां नुकसान? जेट्टी बरोबर ना? जेट्टी बरोबर ना न्हू. अशी आमची मलपे मंगळूर सायडीन कितें कितें बरे बरे जेट्टी आहा, 1-1 किलोमीटर जेट्टी आहा. पयस कित्याक वयता एक एक तूं? किलोमीटर. इतके पयस कित्याक वयता? आता तू हे बेतलांचे धक्को इतार आणि पोंजीचे कुडमण कुडमण सारखे बरे आहा. बेस्ट. बेस्ट आहा कुडमण. आणि हो आमचो तुमकां कित्याक दिवना? हे आमकां खबर ना बाबा. तुमकां खबर ना म्हणजे तुम्ही पुढे सरपाक जाय न्हू. फुडें सरले न्हू, कितले फुडें सरले आतां, कितले हांवें आतां 50 वर्सां जाले म्हाका हांगा. मागीर हा. तर मागीर तू डायरेक्ट फुडें म्हणले आतां तुमी गोमटेक धरचे पडले अशें दिसता म्हाका. हा वेल आतां हे जेटी जे कंडिशन आसा ते कंडिशन कित्या खातीर आसा तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता. प्रेझेंटली हे जे जेटी आसा हे मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी सद्याची अथॉरिटी तेजे ताब्यान आसा. दीस एरिया फॉल्स इन टू मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीज जुडिक्शन. मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीज जुडिक्शन तेजे खातीर आतां जे हे जेटी आसा हे जाग्यार मेंटेनन्साची जे कामां करता ते मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी करता. हेजे भायर जे दुसरे मेन इम्पॉर्टंट वस्तू तुमकां सांगपाक सोदतालो, दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन. मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीन खंय ते दाखयता तुमकां. मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटीन हे म्हाजे फाटल्यान वास्को बे आसा. वो फुल एरिया इज वास्को बे. हांगा एक प्लॅन तयार केल्लो. एज पर दी प्लॅन वास्को बे वील बी डिवायडेड इन टू हाफ. एक सायडीन मुर्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी तेंचे ऑपरेशनल एरिया आसतले. दुसरे सायडीन तेंच्यांनी जे प्लॅन केल्ले दॅट वील बी अ फिशींग हार्बर विथ ऑल फॅसिलिटी. आय थिंक 350 स्क्वेअर मीटर लाँग फिशींग हार्बर. सद्या जे हांगा दिसता ते 75 मीटर की 80 मीटर लाँग आसा. तेजे भायर देर विल बी अदर फॅसिलिटी फॉर कॅनो ओनर्स. हें सगळें तेंच्यांनी प्लॅन केल्ले. 2018 वर्साक MPTन पब्लीक हियरींग घेतलेली आनी पब्लीक हियरींग घेवन निकाल सगळे MPTचे फेवरान पडले आनी नाव द प्रोजेक्ट वॉज सपोज टू स्टार्ट. आतां हितून ट्विस्ट आसा. जो MPT हे जे प्रोजेक्ट इनिशिएट करपाक तेका MOEF मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट क्लायमेट चेंज तेंचे कडेन एक टर्म्स अँड रेफरन्स मेळटा. टर्म्स ऑफ रेफरन्स अंडर वीच दे आर अबाउट टू स्टार्ट द वर्क.
but the terms of reference have expired. My friends, जे टर्म्स ऑफ रेफरन्स MPTक दिलेले ऑन 7th of May 2022 दॅट हॅज एक्सपायर्ड. आणि आता अशी पाळी येयल्लेली आसा हेंकांय खबर नासतले की हे जे टर्म्स ऑफ रेफरन्स ना म्हणून हे जे पब्लीक हियरींग EIA ऑल अदर थिंग्स दॅट वॉज देर अँड हेल्ड इन पास्ट हें परत घेवचे पडटले. सपोज MOEFन जे MPTचे जे परमिशन और रिक्वेस्ट आसा फॉर एक्सटेंशन ऑफ TOR जर दिवना. ये सरल भाषण म्हणटा यहाँ पे तुम्हारे पास एक हार्बर बनाने का प्लान था, मालूम है आपको? मालूम तुमका खबर हा? तेज्या खातीर पब्लीक हियरींग जाल्ली जाणा. आतां ती ना हांगा तिलक मैदानार जाल्ली ती जे पब्लीक हियरींग जाली ते सद्या जे पब्लीक हियरींग करून जे प्रोसिजर करता तो ऑलमोस्ट लॅप जाल्लो आसा. आता MPTक परत करचे पडोंक शकता. सपोज तेंचो जो TOR हा पळय एक डॉक्युमेंट आसता टर्म्स ऑफ रेफरन्स तो जर रिन्यू करना जाल्यार परत करचे पडटले. सो जे 2018 वर्सान जे हांगा 17-18 म्हाका दिसता एक फावंडेशन स्टोन घातलेले न्ही नवे जेटी घालता म्हणून गडकरी येयल्ले. सो तो जो फावंडेशन स्टोन घातलेले पळय दॅट हॅव नो वॅल्यू आतां परत करचे पडून शकता. सो म्हाका दिसता जे 4 वर्सां अशे गेले आनी 4 वर्सां तुमकां रावंक पडटले अशें दिसता. सो दॅट मिन्स हे जे कंडिशन आसा सद्या जी परिस्थिती आसा तितून आनी 4 वर्सां आनी ॲड करा कितें परिस्थिती आसतले तुमी सांगा. समझ में आया? जो आज जिस तरह से आज बोट वाले डूब रहे हैं 4 साल के बाद कितना अंदर डूबेंगे वो दिमाग में रख के बात सोचो. अभी वो जो उन लोगों ने जो नया धक्का बांध रहा था, पत्थर लगा रहा था, वो पत्थर किधर गया? पत्थर भी गुल हुआ। पत्थर गुल नहीं, वो प्रोजेक्ट ही गुल हो गया समझ लो. अभी इस तरह पे पहुंच गया है ना. ती आता प्रोसिजरूच लॅप्स ऑलरेडी लॅप्स कसो जाल्लो आसा. आणि दिस इज वॉट लेटेस्ट विच आय वॉन्टेड टू शेअर विथ माय व्ह्युअर्स. दे डोंट नो, many of our leaders won't know this, that the TOR of this project, Fishing Harbour project, has already expired on 7th of May this same year. आणि तेज्या खातीर जो फिशींग हार्बराचो प्लॅन आसा तो खंय खरी म्हाका दिसता नाव इट इज इन डोल्ड्रम्स. जातले जावपा ना हें एक व्हडलो प्रश्न आसा. हेजें म्हणणें एकूच आसा, जे हे परिस्थिती सद्या आसा आनी सपोज हांगाची गव्हर्मेंट अथॉरिटी फिशरी डिपार्टमेंटान लक्ष घालूं ना जाल्यार हेंचे भितर एकूय बोर्ड कार उरचो ना. बिकॉज हे जे धोको आसा हे भरपूर कंडिशन वायट परिस्थितीन आसा. जो ये कंडीशन है ना गंदा है. और 4 साल में कैसा होएगा अगर कुछ नहीं किया तो? नहीं, मेरे को तो लगता है ये 4 साल में नहीं होएगा तो मैं बोलता हूँ एकदम सुपर होएगा. तू भी खड़ा है और मैं भी खड़ा है, हम लोग भी नीचे ही जाने. तो यही बात है, नीचे ही जाके गिरना पड़ेगा. सो this is what is the problem here now. One may understand. I wanted to make it make the story in this format so that people should understand. These poor fishermen have been demanding for a fishing jetty harbor project since long. Tenka गेले जे last 5 years they had hope that सरकार कितें तरी करतले. MPT जे प्रोजेक्ट बांदता पळय ते करतले म्हणून कांयच जावना. आतां नवें सरकार आयलेलें आसा आनी परत तशें जे प्रॉब्लेम आहा तो कंटिन्यू आसा. मेन प्रॉब्लेम जाल्लो आसा तेंचो जो MPTचो जो प्रपोजल आहलो वास्को बे डेवलपमेंट प्लॅन दॅट इज ऑल्सो इन डोल्ड्रम्स नाव. Because the TOR is already expired. They don't have now, they have not even renewed the TOR, terms of reference. You can watch this on the screen, what does it means, so that you will understand that this is the situation which the fishing harbor will be facing in future. This harbor has a problem, lots many problem. ज़्यादातर इधर प्रॉब्लम ही है ना. कुछ अच्छा है इधर? बिल्कुल नहीं है. टॉयलेट है? नहीं है. वर्कर को रहने के लिए कुछ है? नहीं. पानी अच्छा है? पानी अच्छा है. हाँ. और बाकी का कुछ फैसिलिटी है? नहीं, कुछ नहीं है. कोल्ड स्टोरेज? नहीं. कुछ भी है? अच्छा क्या है बोल दो. अच्छा है क्या बोलो. अच्छा इतना है खाली माने लोगों को पानी अच्छा है, बाकी का कुछ यहाँ पे अच्छा नहीं.
So this is the condition of this jetty. There is nothing good here, and everybody is demanding for some good facility. Incidentally, this jetty has been neglected, and this neglect, you can see the extent of neglect. हो जो खान म्हणटा तशेंच ते हे सगळे मोडत आहा आनी पडटले आनी मोडटले आनी अशेंच मोडून मोडून हे एक दीस असोय टायम आसतलो की लोक सकयल पडटले. नाव दे फिशींग हार्बराचो प्रोजेक्ट आहा ऑलमोस्ट यू कॅन कन्सिडर दॅट फिशींग हार्बर इज नोवेर existing, that fishing harbor may not come because there is a problem, and this problem will continue. Meanwhile, you all see the video which we have of that inspection that was held here on Saturday along with Vasco MLA, and look at what Vasco MLA and what Joseph Philip D'Souza, the fishing boat owners chairman, had to say about the fishing jetty. आणि परत हांव तुमकां जॉइन करता. तेजेर सगळे वयतले हे केले जाल्यार बेस्ट सर. पुरवण करू म्हणून पयलीं पुरवण दिलें आतां पोर्टलाच्यान केलें आतां गोवोरमेंट हातीन दिला कित्याक आमकां भरपूर प्रॉब्लेम पडटलो कितेंय करपा न्हू तर MPD रोखडो आमचे केस पळय पळय हिंगचो मुखार तूं मुखार उदक धरून ते मागीर किमस करताय. वय वत आता वयल्यानू प्लेट रेलिंग हाय रेलिंगा वयल्यान आमचे बिल्डिंग बांदले. होय 40 करोड 5 करोड तो सँक्शन केलो आनी केलो 40. आज आमकां ह्या फिशींग जेट्टीर येवपाक आनी रिक्वेस्ट केल्लो आनी आमी आज हांगा येवन जे कितें प्रॉब्लेम्स आसा तांचे ते ताणें आमकां एक्सप्लेन केले आनी पळयतकूच खूब वायट अवस्थेन ही फिशींग जेट्टी आसा आनी हो तांचो जी मागणी आसा ती खूब तेंप जाली अशीच उरल्या आनी ही अशी आशिल्ल्या कारणान आमचे बोटकार भावांच्यो बोटी डॅमेज जाता, नुस्तें एक एकदां पिट्यार जाता भायर उरलेल्या कारणान. सो सगळे हे प्रॉब्लेम्स आसतना खंय तरी तांणी सोल्युशन हाजेर काडचें म्हणून आमकां एक रिक्वेस्ट केल्लो आनी त्या रिक्वेस्टाक मान दिवन आमी आयिल्ले. आमी सगळे तांचे प्रॉब्लेम्स पळयले आनी आमी तांकां एश्युरन्स दिलां की हे तांचे जितले प्रॉब्लेम्स आसा ते आमी गव्हर्मेंटा कडेन पावोवन हाजे भितर 100% सोल्युशन हे आमी काडटलेच. आनी आमकांय आमच्या CMाचेर एक फेथ आसा तो इतलो बरो काम करता. सो आमकां एक विश्वास आसा की हांचे जे प्रॉब्लेम्स आसा हांचे जे डिमांड्स आसा मागण्यो आसा त्यो 100% पूर्ण जातल्यो आनी ताच्या खातीर आमी आतां एक CMाकूय मेळपा आसा, CMा कडेन अपॉयंटमेंट घेवपा आसा आनी ताकाय मेळपा आसा. मागीर फिशरीज मिनिस्टर आमचो आसा निलकंठ सर, ताकाय मेळपा आसा आनी तांकांय कानार ह्यो घालून कितें तरी ह्या भावां खातीर. कित्याक हांगा तुमी पळोवपाक गेल्यार तुमी रस्तो पळयला जाल्यार सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळयलें जाल्यार सामकें वायट अवस्थेन आसा आनी म्हाका दिसता 100% ह्या एक 2 वर्सां भितर तरी कितें तरी हांगा इम्प्रूवमेंट आमी घडोवन हाडटले हांच्या सगळ्या आदाराचेर म्हाका इतलेंच सांगून दिसता. एसोसिएशनान आमी आमच्या ऑनरेबल MLA बापदाजी सालकाराक आमी आमंत्रण दिलें, आपयलें आनी इमिजिएटली ताणें आमकां सांगलें. इवन दिल्ली आसतना फोन केलो ताका, हांवें हिंगसान फोन केलो तेन्ना दिल्ली आसलो. ताणें म्हाका सांगलें की बाबा आपूण सॅटर्डे आपूण विजीट करता आनी एज तो आमचो MLA म्हणटकूच ही जावन आसा एक जबाबदारी आनी ड्युटी आमची एज आमी प्रेसिडेंट ऑफ गोवा फिशींग बोट ओनर्स एसोसिएशन म्हणटकूच आमी ह्या वास्कोचे प्रॉब्लेम त्याचे पयलीं घालचें आनी ताका तें सांगचें हें आमचें एक डिसिजन जालें. सो ह्या कारणा लागून आमी ताका आमच्या ऑनरेबल MLA बाबाजीक आमी ह्या आमच्या फिशींग जेटीचेर आपयलें आनी आपोवन आमी ते कडेन सगळे प्रॉब्लेम आमी सांगले. जेन्ना हे प्रॉब्लेम जेन्ना हे जेटीचेर येयले म्हणटकूच हे आमचे प्रॉब्लेम गावता. आतां फायनली म्हणटा ते सगळे कडेन जेटी आहाय, आख्या गोंयांत जेटी आहाय, पूण हिंगाच जेटी आमकां एक जेटी प्रॉपर जेटी म्हणटा ती ना. ही 50 वर्सां जालीं आमकां
ही एक टेम्पररी एक फिशींग जेटी अशी कशी न्हू टेम्पररी आमकां एक रिलीफ दिल्लो की हेजेर हिंगा नुस्तें काडून दिवचें तेन्ना बोटयो आसल्यो आमच्यो ल्हान सामक्यो लाकडाच्यो बोटयो ल्हान आतां डबल बोटयो जाल्या व्हडल्यो जाल्या सो फायनली हो लुगार आमकां पावना आनी आतां म्हणटा त्यो आमच्यो बोटयो म्हणटा त्यो हिंगा 100 and 220 सुमार बोटयो आहा जेन्ना फीश घेवन येयल्या म्हणटा ह्या फिशींग जेटीचेर जेन्ना खाली लॉंग सायड करपा जाता 10 त्यो 12 बोटयो लॉंग सायड करपा जाता आनी जरी तर सगल्यो बोटयो येयल्यो तर नुस्त्याक भायर उरता आनी पिड्यार जाता ऐकला आसतलें एक एश्योरन्स दिल्लेलो आसा दॅट they are the MLA will take this issue before the chief minister and some kind of a decision will be taken, but main issue jo asa that this issue will continue to exist until and unless Mormugao Port Authority go ahead with the fishing harbor plan. Or the fishing harbor plan asa that is the only solution, because whatever they will do at this site will be only a temporary relief. बारीक बारीक जशे हो खान म्हणटा पळय बारीक बारीक काम करून वयताले MPT आतां 2 वर्सां जालीं कांयच करूना. सो दीस सिच्युएशन वील कंटिन्यू, बट द मेन प्रॉब्लम इज दॅट दी फिशींग हार्बर शूड कम हेयर ऑन वॉर फुटींग, बट द प्रॉब्लम इज दी in simple terms, the license of the fishing harbor has somewhere collapsed. It is not exist or expired, you can say. So now there is for fishing harbor there are only 2 options left. One, the MOEF has to give its permission or extend the validity of TOR, that is very important for such project, and if not, then the whole proceedings, which includes EIA, then which includes other problems like public hearing and all that all process will be continued again. It has to go afresh. So this is the current situation and future of Kharewada fishing jetty. Since we do investigative news, we had to come before the people with the correct information. So instead of making a story of problems and other issues, we decided to come with the real issues that is pertaining with the fishing jetty, as well as when it comes to the project proponent, which is the MPA, and what is the situation of the project that was initiated for this area. सध्या जी परिस्थिती आसा हे परिस्थिती इतले भयानक आसा तुम्ही पळोवंक शकता. हो जो आसा, I will not try to jump, but this is what you can see. It is all awaiting to go down. It can collapse any moment. हे केन्नाय पडोंक शकता आनी अशेंच सिच्युएशन आसा हांगा. आनी हे केन्नासून सिच्युएशन कितले वर्सां जालीं होच सिच्युएशनान लोक हांगा ऑपरेट करता. एक आनी मुद्दम सांगपा सोदता दॅट जे खारेवाडा जे फिशींग जेटी आसा हांगा जे फिश बोट्स ओनर आसा हे वर्सा वर्स कमी जायत आसा. हेजे पयलीं जेन्ना आमचे कडेन GFBOचे प्रेसिडेंट जोझफ फिलिप डिसुजा म्हणटा एकदां आमचे इंटरव्यूक आयिल्ले तेन्ना तेंच्यांनीच स्वता सांगलेले दॅट ही वील नॉट लायक his son to continue with this activity, which means that this fisherman is on a decline. आणि हे कारण आसा, हे जे फिशरमॅन आसा हांगा जे ऑपरेट करता तांकां वर्सा वर्स जो नुकसाण जाता बिकॉज ऑफ द डॅमेजीस फेस्ड एट दी जेटी, आनी जे तेंचे जे माल जे भितर रावन कुसता तेज्या खातीर, कित्याक हो जो जेटी आसा तो धाकटो आसा. एट वन गिवन टायम 10 to 12 बोट्स कॅन एकोमोडेट हेयर. सो तेज्या खातीर खुबशे प्रॉब्लम जाता. खुबशे बोट जेन्ना वांगडा येता तेन्ना अशेंच तांकां फाटल्यान रावचें पडटा फॉर देर टर्न. आनी तेज्या खातीर तेंचे जे जे फिश जे हाडटा ते पिड्यार जाता, कुसता, आनी तेज्या खातीर तांकां आतां जो प्रॉब्लम आसा तो हो मेजर प्रॉब्लम आसा फिशींग जेटीचो. हांगा कांय कोल्ड स्टोरेज फॅसिलिटी ना जाल्यार आनी कांय फॅसिलिटी ना. तेज्या खातीर हो जो जेटी आसा ते जेटी फक्त नांवांक आसा. आनी हाव दीज पीपल आर ऑपरेटींग सिन्स लॉंग इयर्स ओनली they knows, and how much they are surviving with the existing infrastructure only God knows. भगवान ही बचा के रखा है ना अभी तक. बेशक भगवान के वजह से ही अभी चल रहा है. बिल्कुल 100%.
कभी भी सुनामी आ जाएगी ये जेटी पे। सुनामी में क्या हो रहा, पहला जो वो प्रेशर का ये लेके आता था उन लोग, जो ढग लेके आता था चिकट निकालने का, ये इसने पूरा निकाल के लेके गए लाया। So they are now only living on a hope. I believe that this issue should be also looked into this aspect. जे फिशरमॅन हा तांकां खरेखर प्रॉब्लम आसा आनी प्रॉब्लम कंटिन्यू आसतले जे पर्यंत फिशरमॅनाक न्यू जेटी बांदून दिवचे ना. पण जो प्रॉब्लम आसा तो बांदपा जो अथॉरिटी आसा, जो MPA त्यांची जे टर्म्स ऑफ रेफरन्स म्हणून की लायसन्स म्हणूंक शकता, दॅट हॅज एक्सपायर्ड फॉर दॅट प्रोजेक्ट. So that means they have to either get a fresh renewal or go fresh for the project, which otherwise means की 4-5 वर्सां खंयच वचना. हे जेटीचे कंडिशन अशेंच उरतले. न्यू जेटी बांदपाक 4 ते 5 वर्सां आनी लागतलेच दिसता. सो दिस इज द करंट सिच्युएशन that the fishermen from Kharewada fishing jetty will be facing even in the future. We hope that the concerned authorities take a note of all these aspects, because I know one thing, that whenever things are discussed, certain technical issues are left and not discussed. जसे की हे जे MPAचे इशू आसा, हे फिशिंग हार्बराचे इशू आसा, this should have been taken up on a war footing, but म्हाका दिसता हे गेले 5 वर्सान कांयच जावं ना. आनी तेज्या खातीर आयज जे खारेवाडा फिशरमॅन आसा तांकां प्रॉब्लम भोगचे पडटा. आनी हे प्रॉब्लम आनी कितले दीस उरतलो, ओन्ली गॉड नोज. बट जे कंडिशन आसा, जसो हो खान म्हणटा, सारके दुर्दैवी आसा. फक्त उदक सोडून हे जेटीर कांय ना. आनी हेंच जावन आसा हांगाची सिच्युएशन. अशें जावचें न्ही. प्रॉब्लम शूड बी सॉल्वड. दॅट इज ओन्ली द रिक्वेस्ट. बट एक आसा, सगळे जे बोट ओनर्स आसा, स्पेशली दोज हॅविंग दीस द वुडन बोट्स आर हॅविंग अ प्रॉब्लम, आर फेसिंग अ प्रॉब्लम. आनी हे प्रॉब्लम कंटिन्यू जाल्यार एक 22 वर्सांसून काम करपी मनीस, ताकाय तेज्या जॉबाचो धोको आसा. बिकॉज इफ बोट ओनरूच ना जाल्यार तेजे जॉब कितें आसतलें, सारकें मरे. आणि बोट येणं जाल्यार पात्रांव म्हाका आपयता आनी बोट लावपाचें काम म्हाजें आसता. आनी ते बी इतकेच. आनी मागीर खंय तुटलेले आहा ते सायडीन लावपाचें न्हू. मागीर एक बरे जाग्यार टायराचेर हितून लायता. आनी मागीर खांबे बिंबे मोडलेले आहा ते सायडीन लाकडाचे बोट हांव लावपा बी दिना आनी करपा दिना. कित्याक ते लाकडाची बोट ते सायडीन लायले जाल्यार मोडटात. आनी 1 लाख 2 लाखाचे न्हू, लाकडां इतके म्हारग जालेले आहा. आनी ते पात्रांव जाणा म्हाका खबर ना, लेगीत हांव म्हणटा ना म्हणजे एक 10-15 लाख फक्त लाकडाकूच घालपा पडटा. सो हे परिस्थिती आसा. बोट ओनर्स आर नॉट ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस, but also mental torture and trauma. So this should not happen. There should be a solution on this. Ekmev Kharewada fishing jetty, that is the only demand and it is need of our. Keep watching Goa News Now.